Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Iti bauti na bara a Panawan, top tourist destination lat na iti La Trinidad, ti strawberry farm para iti fresh strawberry picking. Adamat lang dagiti eco parks iti ili na pintas a pagpasyaran. Report manipod kini Janice Dennis. Idi kalman, simangpet ti pamilya ni Cynthia iti Baguio City, Manipod, Cebu. Pinili da ang nagpasyar iti La Trinidad Benguet tapno agpalamiis. Ijay Cebu gamin, makailis listada iti 40 degrees Celsius a heat index. Masaya kasi malamig dito as compared to Manila, napaka-init, grabe. Ni Mat J, simurot kadagiti kabatch ti asawa na tapno agpasyar iti nalatag a strawberry farm. Panggap na gamin agumatang iti strawberry kan dagiti natang nga iyawid na ijay Taytay Rizal. Kaya't namatlaeng nga agpalamiis gaputa marikriknadan ti bara ti Panawan iti lugar da. Dito naman, okay. Maganda, masaya, at saka malamig. Saka medyo bilihin, okay na rin. Iti baet nga adda dagiti turista, nakapoy paylaeng ti panaglako ni Nanay Evelyn. Awang gumatang, arudang maong gumatang. Sigon kanila Trinidad Mayor Romeo Salda, bimasid gamin dagiti turista nga agturturong iti munisipyo, ita a mapaspasaran tinabara a Panawan. Tunggal aldaw, dumandanon laeng iti nasrok 1,000 a turista ti bumisbisita. Sabado kan Domingo laeng nga umad-ado. Medyo ngayon medyo mainit, medyo kumunti nung last December, January, February, but still some local tourists are coming in. Iti baet a makapaspasar ti munisipyo iti nabara a Panawan. Ginuyugoy na dagiti turista nga agturong lata ijay tapno padasan ti strawberry picking kan dagiti nagduduma nga eco park iti ili. Nagpalagipay ni Mayor Salda iti panagsurot dagiti turista iti coding scheme kan dagiti daduma a pagalagadan. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag naksayanti kaadu dagiti person deprived of liberty iti Baguio City Jail Male Dorm. Impanamnama mo ti pagbaludan tinapintas lat na ang serbisyo ken programa da kadagiti PDL. Nidnanti gito para iti detalye. Makatawanan ni Popoy iti Baguio City Jail Male Dorm. Saksyo ni Popoy iti nagtuduma a programa ti City Jail para kadagiti pada na a person deprived of liberty. Sigun kankwana, dakkel ti panagyaman na iti panagaywan dagiti personal kadakwada a PDL. Awan pulos ti maireklamo da. So good so far naman po na ibibigay na po nila yung mga pangangailangan namin, mga needs po namin at nagtulong-tulong po kami na maglinis dito para sa kalinisan ng aming mga dorms po dito sa loob po ng facility na ito. Pero ngayon po 15 lang po ang bawat isang dorm. Hindi naman po masigip. Tigamin agdama a ratio dagiti personnel ken PDL at dalaeng iti 1:4 iso anasaysaya at ti escorting services da. Bimabagamin iti 100% ti congestion rate iti pagbaludan. Sigon ni Jail Superintendent April Rose Ayangwa, iti panagbaba ti congestion rate mas matutukan dapay dagiti welfare service program para kadagiti PDL. Facility-wise, yung magiging conducive, more a little conducive for them. Although it's still congested, pero nakaka-ease, yung negativities when you are in a congested place. And of course, yung behavior natin, ng ating mga PDL, pag hindi congested, mas maganda, na pakikitungan nila. At mas marami tayong magagawa when we have more spaces for our persons deprived of liberty. Sigunpay ni Jail Superintendent Ayangwa, dakkel nakatulong dito'y tinaparda sa pannakadengeg ti kaso dagiti PDL. Adumatlaeng dagiti agavail iti plea bargaining. Kanado dagiti nakaruar gapo iti good conduct time allowance, ken iti time allowance for study teaching and mentoring. We will continue to provide welfare services and development programs to our persons deprived of liberty, and we'll amplify the activities that we have done the past quarter for this quarter. Dante gito para iti Pambansang TV, iti Baro,
Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya, ni Ala Sunduan, na imbangal daw.